Hallo, guten Morgen allerseits. Kesempatan tahu. Wie geht's euch? Aja gut. Kunci, Bro. Auch gut, danke. Oke, kita lanjutkan materi dari pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hobi, kemudian gender ins Kino, dan sekarang öffnen Sie bitte das Kursbuch halaman 22. Seite 22. Halaman 22 itu paling atas ada tulisan main baru. Ada? Bitte, Bro. Ya, Ada, Bro. ada ya. Oke. Nah, ini main beruf. Was passt zu den Beruf A sampai D? Bis D. Ordnen Sie zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Jadi, es gibt hier vier Berufe. Ada 4 pekerjaan di sini. Taksifahrerin. Taksifahrerin itu supir taksi. Kemudian studentin, mahasiswi. Ärztin, dokter ya. Dan Kellner. Kellner itu pelayan restoran. Oke. Dan di bawahnya ada 12 nomen yang itu dicocokkan, yang mana yang cocok dengan profesi-profesi yang di atas itu. Oke. Alles klar? Ya, Bro. Oke. Kita, Berarti barangnya ya, Pro ya. Barangnya yang dicocokkan ya, Pro ya. iya. Ya, mohon maaf ini saya banyak tertinggal. Ya. Oke. Kak Ray bisa langsung dibuka kursbuku halaman 22 yang latihan 6A. Sekarang mengerjakan yang latihan 6A. Was passt zu den Beruf A bis D? Ordnen Sie zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Jadi dicocokkan benda-benda mana yang cocok dengan 4 profesi yang di atas itu.
Oke, bagaimana Pak? Sudah selesai? Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke. Untuk yang A, yang Fabian Hofliger atau Taxifahrer itu cocok ke benda yang mana? Das Auto, der Schlüssel, die Straße. Oke. Das Auto, der Schlüssel sama di Straße. Itu SChat ya, dibacanya Straße. Straße. Oke, gut. Und dann Amina Mazin, Studentin. Studentin. Ya. Das Buch, der Stil, Mhm. der Computer. Oke, gut. Das Buch und dann der Stift sama der Computer. Oke. Und dann Magna Donut. Die Medikamen, die Medikamen, die Spritze, die Tablette. Oke, richtig. Und dann die letzte Person, orang terakhir. Das Glas, die Rechnung, das Geld. Hmm, Oke, gut. Die Rechnung, das Glas sama das Geld. Okay. Alles klar, oder haben Sie noch Fragen? Nein, Frau. Nein, ya. Oke. Yang B sekarang. Artikel. Markieren Sie die Artikel in ZA und notieren Sie die Nomen in einer Tabelle. Oke, jadi di sini itu ada artikel. Artikel dalam bahasa Jerman itu ada der, die, das. Der itu maskulin, kemudian das itu neutral, die itu feminim. Jadi setiap benda pokoknya itu dalam bahasa Jerman memiliki artikel. Artikel itu sama seperti gendernya benda. Jadi ada Frau, maskulin, ya. boleh diulang tadi, Frau, yang mana netral? Oh, oke, oke. Yang maskulin itu yang der, Oke, kemudian kemudian yang neutral itu das, dan feminim itu di. danke, Frau. Oh, itu sih. Nah, artikel ini em, ada yang bisa diidentifikasi, ada yang tidak bisa diidentifikasi ya. Jadi untuk benda-benda yang tidak bisa diidentifikasi artikelnya itu baiknya dihafalkan dalam menghafalkan kosakata benda khususnya itu sebaiknya juga dihafalkan dengan artikel bendanya. Tuh. Misalkan auto, mobil, das auto, kemudian nanti jamaknya jadi di autos. Ya. Dan untuk artikel akan kita pelajari lebih detail di pertemuan besok. Di sini yang hubung B itu di markieren Sie die Artikel und notieren Sie die Nomen in einer Tabelle. Jadi di tabel der itu mana saja benda-benda yang termasuk berartikel der atau maskulin dan mana yang berartikel das dan yang berartikel di atau feminin.
Oke, bagaimana sudah? Yang mana tadi, Frau? Maaf. Yang B, hubung 6B. Dikelompokkan saja mana benda yang termasuk berartikel der, das, dan die. Yang artikelnya der apa saja? Der Stief, Hmm. Was noch? Apalagi? der Schlüssel, Oke. Kemudian der Computer. der komputer. Oke. Kemudian yang berartikel das. Das Auto, das Buch, das Glas, das Medikament. Oke, good. Kemudian yang der. Der Schlüssel, der Stief. Oh iya. Udah, Frau. Kemudian yang di. Die Tablette, die Straße, und die Rechnung. Oke. Ada lagi? Satu lagi yang di. Die Straße, die Spitze. Di Spritzer, richtig. Oke. Yang di kotak kuning, yang G, gramatik. Sebelahnya itu ada kotak kuning, bestimmter Artikel. Artinya artikel tentu. Nanti ada banyak jenisnya artikel. Ada artikel tentu, artikel tidak tentu, unbestimmte Artikel. Oke, ini yang bestimmte Artikel atau artikel tentu. Ada maskulin, neutrum, feminim, dan plural ya. Oke. Untuk yang maskulin itu artikelnya der, neutrum das, feminim die, dan plural ini semuanya di. Misalkan yang der itu di sini Stift, der Stift. Nanti jamaknya di Stiftet. Semua yang jamak itu artikelnya di. Kalau Oh, ya, kenapa? enggak, Frau. Jadi kalau dia banyak, lebih dari satu, diganti jadi di. Walaupun yang lain sebelumnya dia bukan yang net, yang feminim. Ya, richtig. Meskipun sebelumnya dia bukan feminim, das atau der, kalau plural di. Misalkan yang neutrum, yang das, itu ada das Auto. Kemudian kalau mobil-mobil itu jamaknya di Autos. Di Das auto. di Autos ditambahkan S untuk jamaknya. Di Autos dan das Buch, buku. Kalau jamaknya buku-buku itu di Bücher. U-nya itu jadi U umlaut ya. Dan di belakangnya ditambahkan ER di Bücher. Oke. Seperti itu untuk bestimmte artikel. Ya, besok kita akan belajar tentang artikel ya. Oke. Kemudian yang 7A sekarang. Lesen Sie die Texte, ergänzen Sie dan die Beruf aus 6A. Jadi dibaca 4 teks yang ada di kotak itu ya, kok teks A, B, C, D. Dan ergänzen Sie die Berufe aus 6A. Yang rumpang ini itu diisi dengan eh, siapa dan pekerjaannya apa sesuai dengan 4 orang yang di 6A. Apakah A ini cocok ke Fabian Hofliger, atau Amina Mazin, atau Magna Donat, atau Leon Schuster. Ya. Oke, alles klar, oder haben Sie Fragen? Ja, ya, Frau. Ada, oke. Silakan dikerjakan dulu. Ich bin Punkt, 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 und ich bin 22 Jahre alt. Ich habe pro Woche 24 Stunden Seminare und Kurse von Montag bis Freitag. Die Universität
Is girl gross? Uh, dry. Bagaimana cara baca angka? Kemarin kita sudah belajar tentang angka kan? Yang Bicara gitu ya. puluhan ribu. Joy unjanjik. Drei, nein. Fünf, Dry. Dry. fünf, Dry. 300. nein. 25 apa bahasa Jermannya? Unjanjik. Ya, 25 ribu itu thousand. Jadi 25.000 Student. Di Universitas Isar Gross 25.000 Studenten und Studentinnen. Am Nachmittag lerne ich am Samstag Arbeit ich im Kino. Oke, good. Jadi cocok ke yang mana? Cocok ke Studentin Amina Mazin. Oke, richtig. Oke, kita coba artikan dulu ya teksnya. Ich bin Amina Amina Mazin, Studentin. Und ich bin und dan saya berumur 22 tahun. Ya, oke. Und dann? Ich habe Frau Wose 24 Studentenseminare und Kurse. Saya habe itu infinitifnya haben, mempunyai. Seminar dan kurse setiap pekan 24 jam. Oke. Dan von Montag bis Freitag. Montag apa? Dari hari Senin, Senin sampai Jumat. Jumat. Freitag Jumat ya. Dan die Universität ist sehr groß. Universitas sangat, gross itu besar sangat, kemudian Besar. gross itu besar, sangat besar. 25.000 studentin ini jamaknya dari student, jadi mahasiswa-mahasiswa gitu. Studentinnen ini jamaknya dari studentin. Dan am Nachmittag pada sore hari lerne ich, saya belajar. Und am Samstag dan pada pada hari Sabtu arbeite ich im Kino. Saya bekerja di kino kemarin Bioskop. bioskop. Saya bekerja di bioskop. Oke. Und dann B. Siapa yang mau jawab B? Kak Rea atau Bu Sri? Aku boleh. Ya, gitu. Ini yang kalimat rumbang apa ya, buat apa? Nanti dijawabnya Kalimat apa? rumpang itu diisi dengan yang mana yang cocok dari 6A. Ada 4 orang di 6A. Fabian Hofliger, iya. Amina Mazin, Magna Donat, sama Leon Schupper. Itu dari ini yang mana yang paling cocok? Tadi yang A itu Amina Mazin sudah selesai. Oke, benar, Bro. Berarti tinggal diisikan saja toh, Bro, untuk namanya ya, Bro. Begitu ya, Bro, yang sesuai dengan deskripsinya. Iya, Job benar. description-nya. Iya, terima kasih, Bro. Ich bin Leon Scoop, Kellner und Arbeit in zwei Restaurant. Ich arbeite pro Woche 6 und 4 Maintenance am Abend und am Wochenende. Aber ich habe 2 Tage frei Montag und Dienstag. Oke. Jawabannya benar ya. Leon Schupper, yaitu Kellner atau pelayan restoran ya. Oke. Tadi ada koreksi di Aussprache yang 46. 46 apa bacanya?
sich und 47. Oke. Sich und 40. Oh, 40. 40, ya. Oke, kita coba artikan dulu. Ich bin El Shopper, Kellner. Aku adalah yang cukup seorang pelayan dan Oke. bekerja di restoran Swai. Tuai itu Aku, 2. oh, berarti di 2 restoran. Ya, richtig. Saya bekerja pro apa itu? Pro Woche setiap minggu, setiap pekan. Saya bekerja 46 jam seminggu, kebanyakan di malam hari dan di akhir pekan. Oke, good. Ta- Kemudian, Tapi saya punya 2 hari libur, Senin dan Selasa. oke, very good. Oke, yang C sekarang. Yang C, Bu Sri mau jawab? Tidak. Oke. Masih memantau dulu, Frau. Masih Oke. memantau ya. Mengingat-ingat dulu, Frau. Yang lainnya dulu, Frau. Oke, oke. Yang lainnya, Saya, Prof. gitu. Ich bin bei Taxi Zentral. Ich fahre, äh, ich fahre seit 6 Uhr. Ich Angka fahre, yang angka yang di belakang dulu, yang iya, Prof. disebutkan 8-nya dulu. Ich fahre 68.000 Kilometer pro Jahr und lese 100 Bücher. Ich warte viel und lese am Freitag habe ich frei. Oke, good. Jadi cocok ke yang mana ini? Bian Hoflinger, Taxifahrer. Oke, ya. Richtig ya. Ich bin Fabian Hofliger, Taxifahrer by Taxi Central. Saya adalah Supir taksi. ya Fabian Hofliger, supir taksi. By Taxi Central itu nama perusahaannya, namanya Taxi Central. Oke. Kemudian ich fahre 68.000 Kilometer pro Jahr. Saya Berkendara 68 kilometer 68.000 kilometer setiap year itu tahun. setiap tahun. Tiap tahun. Oke. Und lese 100 Bücher. Dan membaca 100 buku. Oke. Und dann ich warte viel und lese. Warte itu menunggu, viel banyak, lese membaca. Saya menunggu Saya, saya saya banyak menunggu dan membaca. Apa ya? Ya, richtig. Saya banyak menunggu dan membaca. Am Freitag habe ich frei. Liburnya setiap hari Jumat. Ya, pada hari Jumat saya libur. Oke, und dann yang D sekarang, teks D. Saya Frau. Coba. Ya, bitte. Ich bin ... und Arbeit in einem Krankenhaus. Das Krankenhaus hat. Kalau ini ratusan bacanya belakangnya dulu atau gimana, Frau? Ini 400 dulu. 400, 400, 400,
Ach, 20. Cik. Achtzig. Ya. 480 Zimmer. Hier arbeiten 920 Ärzte und Krankenpfleger und wir haben Platz für 100. 1000 itu 1000. 1000. 1250 Patienten. Wir arbeiten auch nach und am Wochenende. Itu Oke, good. Magda Donat. Oke, good. Yang benar yang Magda ya. Magda. Oke. Ich bin Magda Donat und dann Erstin. Saya adalah Magda Donat. Erstin Dokter. Dokter, richtig. Ini oke, nanti. Und arbeite in einem Krankenhaus. Dan saya bekerja di rumah sakit. Dan saya bekerja di sebuah rumah sakit einem ya. Und dann das Krankenhaus hat 480 Zimmer. Mempunyai 480 ruangan. Ja. Und dann hier arbeitet 920 Ärzte. Here itu di sini. 920 dokter dan perawat bekerja di sini. Iya, richtig. Ya, oke. Di sini ada kata Erste, ada kata Erstin ya. Nah, ini sama-sama artinya dokter ya. Cuma yang membedakan itu nanti di Beruf ini nanti dibedakan antara Beruf yang feminim sama yang Beruf yang maskulin. Erstin ini dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki, der Arzt. Okay, und wir haben Platz für 1250 Patienten. Kami memiliki ruangan sebanyak 1250 untuk pasien. Und dann wir arbeiten auch nachts und am Wochenende. Kami bekerja malam dan akhir pekan. Kami bekerja setiap malam dan akhir pekan. Okay, alles klar, oder haben Sie Fragen? Alles klar ya? Ya, Oder Prof. haben Sie Fragen? Kalau Nein. ada pertanyaan, disampaikan saja. Oke, tidak ada pertanyaan? Nein, Nein, Frau. Prof. Oke. B sekarang. Unterstreichen Sie alle Zahlen in den Texten in 7a. Welche Zahl passt zu welchem Wort? Notieren Sie. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. Jadi unterstreichen Sie alle Zahlen in den Texten in 7a. Unterstreichen yang di menulis email kita sudah pernah belajar tentang kata ini ya, unterstreichen. Unterstrich, garis bawah, garis bawahi semua angka yang ada di teks 7a, di teks ABCD ada angkanya kan, itu di garis bawahi.
Und dan welche Zahl passt zu welchem Wort? Jadi angka yang mana cocok dengan yang pilihan A, B, C, D, E sampai I yang di bawahnya itu ya. Pada cuai und cuancik itu cocok ke yang mana? Dan setelah dikerjakan semuanya nanti kita hören Sie dann und sprechen Sie nach. Mendengarkan kemudian diikuti cara baca. Oke. Sekarang diisi dulu itu ya. Cuai und cuancik itu cocok ya yang mana? Bagaimana? Sebentar, Prof. Oke. Sudah, Prof. Oke, sudah. Yang A dulu. Soal unlanjut 22. 22 richtig. Oke, on. Yang B. Her unlanjut 24. Oke. C. Yang C 46. Oke. Dan D. 100. 100. 100. Yang E 8. 480. 480. Dan yang F. 920. Oke, good. Yang G 1250. 1200 1250. Oke. H, yang sekarang H. Phone unlanjut 1025. Oke. Ini yang mana? Yang H kan? Iya, Prof. Ya. Yang H itu 25.000. Phone unlanjut. Oh Kalau iya. yang 1.250 itu yang tadi yang G. Oke, kemudian yang ini yang terakhir. 68.000. 68.000. Oke. Sekarang kita dengarkan ya.
22. Ini terdengar atau bagaimana? Terdengar. Dengar. Terdengar. 22. Gimana bacanya tadi katanya? 22. 22. 24. 24. 46. 46. 40 ya. 100. 100. 100. 100 100. ya. 100. 100. 480. 480. 100. 100. 100. 920. 920. 1250. 1250. 25.000. 25.000. Ja, richtig. 25.000. 68.000. 68.000. Okay, richtig. 68.000. Okay. Alles klar. Haben Sie noch Fragen tentang angka ini? Ya. Nein. Oke. Untuk beruf ini, sebentar. Saya jelaskan yang tadi dulu. Ya. Jadi beruf pekerjaannya. Oke, beruf. Beruf. Oke, beruf ini beruf ini nanti dibagi jadi yang untuk maskulin ya, beruf maskulin. Kemudian di sini ada beruf feminin. Feminin. Jadi untuk beruf ini penggunaannya itu lebih detail ya. Misalnya dalam sebuah kalimat itu kita pakainya R, berarti kita harus pakai beruf itu maskulin. Kalau misalkan dalam kalimat kita pakainya Z, dia perempuan, nama orang yang perempuan pakainya feminim ya. Oke. Misalkan tadi ada studentin, yang feminim ini ada studentin ya. Di studentin. Oke. Kemudian yang maskulin ini ada der student. Ya. Der student, di studentin. Kemudian ada dokter, der Arzt. Untuk plural, yang feminimnya itu jadinya di Ärzte. Ärzte. Oke. Ini ditambahkan A umlaut ya di A-nya ini. Oke. Dan contoh lagi guru, misalkan guru. Der Lehrer, feminimnya die Lehrerin. Die Lehrerin. Oke. Oke, ini dulu. Ini
pembagian beruf antara maskulin dan feminim. Misalkan kita buat kalimat dia adalah seorang mahasiswa. Berarti kalimatnya bagaimana? Your student. Ya, richtig. Di tengah-tengahnya ditambahkan to be ya. To be dari R itu apa? To be-nya R itu is. Jadi R is student. Oh. Kemudian kalau dia perempuan adalah seorang mahasiswi, She is. Di. ya, gitu. Ya. Studentin langsung. Atau. Iya, she is studentin. Oke. She is studentin. Dia adalah seorang mahasiswi. Seperti itu ya. Jadi penggunaannya ini berdasarkan subjek yang dipakai. Subjeknya itu maskulin atau feminim. Jadi disesuaikan. Pakainya beruf untuk kosakata beruf untuk maskulin sama feminim ini disesuaikan dengan subjek yang dipakai di kalimatnya. Oke. Kemudian selain maskulin sama feminim, nanti ini dibagi lagi. Jadi uh, ada yang singular ya. Ini bentuk singular dulu ya, yang ini. Kemudian singular itu tunggal, nanti ada bentuk jamaknya. Oke, ini juga bentuknya singular dan nanti di sini ada bentuk jamaknya. Oke, untuk singular kan der student. Bentuk jamak dari student itu artikelnya jadinya apa? Plural artikelnya apa? Yes. Nine. Artikelnya plural. Plural. Di. Di richtig. Di studenten. Di studenten ini jadinya pluralnya di studentinnen. Oke. Di studentinnen. Dan der Ars ini jadinya di erste. Sama seperti yang di teks berapa tadi tuh? Teks D, erste, erste. Ini ada umlautnya ya. Di A-nya ini ada umlautnya. Erste. Kemudian yang perempuan ini Erstinnen. Erstinnen. Juga ada umlautnya. Dan der Lehrer, Lehrer ini tidak berubah antara bentuk singular sama pluralnya, bentuk tunggal sama jamaknya itu sama. Sama-sama Lehrer. Yang membedakan artikelnya saja. Di Lehrer. Lehrer. Kemudian di Lehrerin, di Lehrerinnen. Ini ya. Der Student, die Studenten, und dann der Arzt, die Ärzte, der Lehrer, die ya. Ini E harusnya. Die Lehrer, die Studentin, jamaknya die Studentinnen, und dann die Ärzte, die Ärztinnen, die Lehrer, die Lehrerinnen. Oke, alles klar. Oder haben Sie Fragen tentang beruf ini? Tidak ada? Nein, Nein, Frau. nein, Frau. Oke. Di sini, bentar. Sini ada latihan ya. Saya
kirimkan linknya di chat Zoom. Oke, itu linknya. Nah, di sini carilah arti dari kosakata berikut. Ini untuk penguasaan kosakata aja ya, untuk menambah kosakata tentang beruf. Ya, silahkan dikerjakan ini dulu. Der Sekretär, itu apa? Oke, bagaimana? Bisa dibuka semuanya? Bentar ya, Prabu, lagi mencoba. Bisa, Bro. Oke, langsung diisi saja di sini ya. Übersetzung itu artinya terjemahannya. Sekretaris, ya, sekretaris. Ya, diisi sampai yang bawah, Frisur, der Frisur.
Oke, sudah selesai semua. Tinggal satu itu yang verkoifer. Verkoifer. Verkoifer itu pedagang. Oke, oke. Pramuniaga. Iya, Tuh. sama ya. Pedagang atau pramuniaga. Oke, ini sama untuk yang sekreter. Di sekreteran itu sama, artinya sekretaris ya. Ini cuma untuk yang manner. Manner ini laki-laki dan Frauen ini perempuan. Jadi ini kata kerja yang maskulin, yang kolom yang ini, dan yang Frauen itu untuk kosakata yang feminim. Der Sekretär, die Sekretärin, itu sekretaris. Der Fahrer, die Fahrerin, supir saja ya, supir saja. Kalau misalkan ada taksinya di depannya, baru supir taksi. Taxifahrer, kalau misalkan supir bus, ya, busfahrer. Oke. Und dann der Techniker, die Technikerin, itu teknisi, oke. Und dann Verkäufer, Verkäuferin, umlaut dibacanya E kan, kemudian A ketemu sama U. A, E dan U seperti 9 ya. Noun dibacanya noin. Nah, di sini juga dibaca oi. Jadi, der Verkäufer, die Verkäuferin. Oke, und dann der Gärtner, die Gärtnerin, kebun, richtig. Und dann der Sozialpfleger, die Sozialpflegerin, pekerja sosial. Und dann der Krankenpfleger, die Krankenschwester. Ya, bukan der Krankenpflegerin, tapi der Krankenschwester. Oke, und dann der Journalist, die Journalistin. Oke, der Mechaniker, die Mechanikerin. Und dann der Koch, die Kochin. Koki atau juru masak. Der Pilot, die Pilotin. Oke, und dann der Architekt, die Architektin. Der Techniker, die Technikerin. Der Bauarbeiter, pekerja konstruksi, oke, pekerja bangunan. Die Bauarbeiterin. Der Kellner, die Kellnerin. Der Bäcker, die Bäckerin. Tukang roti, richtig. Und dann der Programmierer, die Programmiererin. Oke. Der Friseur, Friseur itu tukang pangkas rambut, tukang potong rambut. Kalau penata rambut itu lain lagi. Friseuse. Kalau penata rambut itu di der Friseuse. Saya tuliskan di chat ya. Friseuse. Itu kalau penata rambut ya. Kalau pangkas rambut, friseur. Jadi beda penata rambut sama tukang pangkas rambut. Ini tukang pangkas rambut. Oke. Untuk beruf ini apa ada yang mau ditanyakan? Main, Prof. Lain ya. Oke. Dan yang kedua di sini tulislah artikel dan bentuk plural dari kosakata berikut. Jadi dituliskan artikelnya itu apa, kemudian bentuk pluralnya itu seperti apa. Ya, untuk ini bisa pakai, misalkan tidak ada kamus ya, bisa pakai website ini, thearticle.de. Nah, saya kirimkan linknya di chat. Ya, di sini. Oke, di link itu bisa dilihat artikel bendanya, kemudian bentuk
jamaknya. Misalkan yang pertama ini ya, lehrer, lehrer. Oke. Di Wortsuche, Wortsuche pencarian kata, dicari. Nah, di sini ada der Lehrer dan substantif. Substantif itu nomen atau kata benda ya, maskulin. Jadi artikelnya maskulin. Di sini der ya, der Lehrer maskulin. Terjemahnya teacher. Di sini juga bisa akses audionya juga bisa. Dan untuk tahu bentuk jamaknya itu seperti apa, di scroll ke bawah. Di sini ada dalam bentuk nominatif, genitif, datif, dan akusatif. Tapi untuk tiga ini kita belum belajar ya di A1. A1 kita belajar yang nominatif saja. Jadi diperhatikan yang nominatif saja dulu. Der Lehrer, die Lehrer. Masih sama ya. Bentuknya masih sama Lehrer. Jadi di sini juga sama. Bentuk pluralnya juga sama. Di Lehrer. Untuk plural kan artikelnya semuanya di kan ya. Jadi di Lehrer. Ini untuk artikel yang singularnya. Der artikel di Lehrer. Boleh ditulis di Lehrer saja. Seperti itu, silakan kerjakan sampai docente. Sudah paham kan tentang latihannya? Sebentar ya, Prof. Saya buka. Oke. Ini ditulis di mana, Prof? Langsung ditulis di situnya aja, di tabelnya. Belum ada yang mengerjakan? Sebentar. Ini yang dikerjakan pluralnya ya, Prof? Ya, yang pluralnya, bentuk pluralnya.
Sudah, Prof. Oke, sudah. Nah, oke. Nah, di sini saya tulisnya memang yang maskulin, feminim, gitu ya. Jadi untuk artikelnya ini dirty, dirty. Dirty, dirty. Oke. Dan dari atas, der Lehrer, die Lehrer, und dann die Lehrerin, ist das richtig? Ini benar, bukannya die Lehrerinnen. Kita cek ya. Ya, die Lehrerinnen. Okay, und dann der Student, die Studenten, okay, und dann die Studentin, die Studentinnen, der Koch, die Koche, die Kochin, die Kochinnen, der Sekretär, die Sekretäre, okay, und dann die Sekretärin, die Sekretärinnen, der Arzt, die Ärzte, die Ärztin, die Ärztinnen, der Verkäufer, die Verkäufer, okay, und dann die Verkäuferin, die Verkäuferinnen, der Krankenpfleger, die Krankenpfleger, die Krankenschwester, die Krankenschwester. Es fehlt noch ein eine Buchstabe. Jadi ini kurang satu hurufnya. Harusnya di sini ada N. Di Krankenschwestern ada N setelah R. Oke, kali ini kita cek ya. Ya. Di sini di pluralnya ada di Krankenschwestern. Ada N di belakang ya. Jadi ini kurang N. Oke. Und dann der Busfahrer, die Bus ya. Tidak bisa pakai H. Busfahrer. Oke, und dann die Busfahrerin, die Busfahrerinnen, der Friseur, die Friseure, die Friserinnen, M-nya 2. Und dann der Dozent, die Dozenten, die Dozentin, die Dozentinnen. Oke, richtig. Oke. Haben Sie Fragen? Ada pertanyaan? Nein, Prof. Nein, ya. Oke, good. Ya, di sini ada Oke. Ini sama seperti yang tadi ya. Kata-katanya sudah ada sebenarnya di sana tadi. Baubearbeiter ada. Sudah ada semuanya. Jadi kita lanjutkan saja ke yang kurs yang tadi. Oke. Tadi sudah di halaman 22 ya, sekarang di halaman 23. Yang C. Arbeiten Sie zu zweit, kerjakan berdua ya. Partner A sammelt Informationen aus Text A und B. Partner A itu mengumpulkan informasi dari teks A sama B. Kemudian partner B sammelt Informationen aus Text C und D. Partner B mengumpulkan informasi dari teks C dan D. Notieren Sie. Kemudian tuliskan di sini ya. Tapi kita semuanya bisa ya kerjakan satu-satu. Jadi individu saja ini dikerjakannya berdasarkan teks di 7A tadi itu ya. Yang A, B, C, D. Ada Aminah Mazin itu di kolom Was ist oder Sie von Beruf. Jadi apa pekerjaannya? Ini ditulis pekerjaannya apa ya? Aminah Mazin tadi apa? Leon Schopoy siap apa pekerjaannya? Dan Fabian dan Magda itu apa pekerjaannya? Dan
Wann arbeitet er oder sie? Kapan dia bekerja? Jadi dituliskannya harinya dia bekerja. Mulai misalkan dari hari Senin sampai Selasa saja, Montag und Dienstag. Seperti itu diisi kapan bekerjanya. Und dann wann hat er oder sie frei? Dan kapan liburnya. Jadi kolom yang pertama nama pekerjaannya, kolom kedua kapan bekerja, dan yang kolom ketiga kapan liburnya. Oke, alles klar oder haben Sie Fragen? Oke. Frau, saya pamit undur diri duluan ya, Frau. Nanti kalau ini saya kerjakan mandiri, boleh nggak, Frau? Ya, boleh, boleh. Silahkan, Katrina. Vielen Dank, Frau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Silakan dikerjakan yang C. Ya, Frau, bentar, Frau.
Oke, bagaimana pas sudah selesai? Belum selesai. Bentar, Frau. Oke, jadi bagaimana pas sudah selesai? Masih nulis, Frau. Lagi nyari-nyari juga. Bentar, Frau.
Oke, bagaimana? Halo, Kak Rey. Belum semuanya tapi, Bro. Oke, nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Kak, yang Amina Mazin, Itu pekerjaannya studentin, mhm. Dan Wann arbeitet sie? eh, seminar ya, yang kursus Vier und 20 Stunden Seminar und Kurs. Oke, hari apa saja? Eh, nah, Nachmittag itu sore hari. Ya, Nachmittag sore hari. Ini pekerjaannya banyak ya, yang ini Amina Mazin. Iya, oke. Benar, oke. Jadi studentin dari Montag sampai Freitag, dari Senin sampai Jumat, jadi mahasiswi ya. Kemudian di hari Sabtu itu ada Bioskop. ya bekerja di bioskop. Jadi Sie arbeitet von Montag dari hari Senin bis Samstag sampai hari Sabtu. Tuh. Und dann wann hat sie frei? Kapan dia liburnya? Eh, Minggu, hari Minggu. Minggu, richtig. Am Sonntag ya. Am Sonntag hat sie frei. Okay. Und dann Leon Schoppe, Dan Leonson itu Arbeit pro Woche 6 und 40 Stunden maintenance am Abend und am Wochenenden. oke, ya. Jadi kerjanya itu di pada malam hari dan juga di akhir pekan ya. Ya, Kemudian untuk harinya ini hari kita libur. bisa tentukan dari yang Fry dulu. Liburnya di hari apa? Montag und Dienstag. Iya, liburnya di hari Senin sama Selasa. Berarti Selasa. kerjanya dari Rabu sampai Minggu. Rabu sampai Minggu. Von Mittwoch bis Sonntag. Oke, good. Und dann yang Fabian Hofliger. Fabian pekerjaan taksifahrer. Mhm. Arbeit jadeng tak außer Freitag. Iya, richtig. Oke. Arbeitnya jadi tak tiap hari kecuali außer Freitag. Oke, good. Und dann Magda. Magda Arbeit nach und am Wochenende Und dann, bekerja setiap apa? ya, dia kerjanya Setiap malam setiap hari hari. Ya, setiap malam hari dan dan akhir pekan. juga di akhir pekan ya. Kemudian Van hat sie frei. Liburnya berarti kalau siangnya ya atau gimana? Iya, Itu di pernah. sini keine Angabe ya, tidak ada pernyataannya ya kapan liburnya. Tapi kemungkinan dia liburnya di pagi sampai siang, di Arbeitstage atau hari bekerjanya. Kalau Wochenende, semuanya Kalau seperti ini gitu, Wochenende. Oke, alles klar, oder haben Sie Fragen? ya, nah Oke, oke, kita lanjutkan ke ini plural form. Itu tadi kita sudah pelajari tentang
bentuk plural ya. Bentuk plural sudah dipelajari di Google Docs tadi. Ya, oke. Dan kita langsung ke latihan 9. 9A. Welche Berufe sind das? Orten Sie zu. Kennen Sie noch andere Berufe? Oke. Ini dicocokkan saja ya. A itu apa, B apa, C, D, E, und F. Oke, itu Zer. Yang A itu verkaufer. Iya, Bacanya gimana? Verkäufer. Verkäufer. Mhm. Kalau pakai ini tuh buat cewek. Iya, richtig. Verkäuferin itu yang feminimnya. Oke. Lalu yang B, Informatiker. Informatiker, richtig. Yang C, Lehrerin. Lehrerin, richtig. Yang D, Friseurin. Frisurin, oke. Dan E, Yang E, Arsitek. arsitek, richtig. F, Eh, Engineer. Engineering. engineer, oke, good. Dan selain 6 di sini, kennen Sie noch andere Berufe? Apakah Anda juga tahu pekerjaan yang lain? Misalkan tadi yang ada di Gdoc, apa aja tadi? Ada, Enggak juga. ada apa aja? Apa tadi? Kurang dengar, Bro. Yang di Google Doc ada apa aja? Selain yang 6 gambar ini. Ada tadi ada ya, Sekretaris, apa sekretaris? sekretar. Sekreter. Oke. Sekretar ada cook, Apa? ada koki. Oh, oke. Koch, der Koch. Koch. Oke. Dan Dan pilot. der Pilot, richtig. Oke, itu ya. Kita sudah banyak belajar tentang kosakata benda yang berkaitan dengan huruf. Oke, kita lanjutkan ke yang kotak yang abu-abu itu ya. Ini untuk menanyakan pekerjaan. Oke, yang pertama, was sind Sie von Beruf? Untuk formalnya, apa pekerjaan Anda? Was sind Sie von Beruf? Atau kalau yang informalnya, was bist du von Beruf? Apa pekerjaan Anda? Und dann, wann arbeiten Sie? Kemudian ini informalnya, wann arbeitest du? Itu artinya kapan. Wann itu kapan, arbeiten bekerja. Kapan Kapan Anda bekerja? bekerja? Kapan kamu bekerja, richtig. Oke. Und dann, wann haben Sie frei? Und wann hast du frei? Kapan liburnya? Jawabannya, ich bin, bisa dijaga Studentin, oder Ingenieur, und Verkäufer, und so weiter ya. Oke, ich studiere itu saya belajar, studi. Und dann ich arbeite am, saya bekerja pada am. Untuk menyatakan hari, misalkan saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Ich arbeite am Montag. Sebenarnya kalau misalkan mau menyebutkan satu hari saja pakainya am. Ich arbeite am Montag atau ya am Montag gitu. Kalau banyak harinya ich arbeite von Montag bis Freitag.
Saya bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Oke. Ich habe am frei. Atau ich arbeite am nicht. Saya bekerja pada, saya libur pada, ya. Sorry. Dan yang kedua, ich arbeite nicht. Nicht itu tidak, ya. Saya tidak bekerja pada. Misalkan, saya tidak bekerja pada hari Minggu. Ich arbeite am Sonntag nicht. Atau ich habe am Sonntag frei. Oke, alles klar, udah haben Sie Fragen? Nein. Kita lanjut ke kotak kuning yang G, gramatik ya. Di situ ada sein sama haben. Sein ini to be. Bisa dikatakan to be ya, verb sein, to be. To be-nya ich itu bin, sama contohnya yang ini ya. Ich bin Studentin, saya adalah seorang mahasiswi. Atau ich bin Ärztin, ich bin Lehrerin, dan so weiter. Kemudian du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, ei dibacanya I, ihr seid, und dann sie mereka dan si Anda sind. Oke, und dann haben. Haben ini punya. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, si mereka dan si Anda haben. Oke. Misalkan contoh untuk yang R itu yang Fabian Hofliger tadi liburnya di hari Jumat ya. Jadi R. Right. Bagaimana? Dia libur pada hari Jumat. Jadi bagaimana kalimatnya? Du Dia laki-laki itu R. R. Hari. Oke, dan Er arbeit am Dia libur di hari Jumat kan, Bro? iya, ya. Er Freitag am Freitag. Oke. Yang pertama yang ich habe pakai ich habe itu kalau diubah gimana? Personal pronomennya ich diganti er. Kemudian yang habe di kotak kuning kalau r itu jadinya apa? Hat. Hat. Jadi er Er hat hat am am Freitag. frei. Frei. Ya, er hat am Freitag frei. Jadi dia libur di hari Jumat. Kalau pakai kalimat yang lainnya ini er arbeitet. Dia Arbeite am Freitag nicht. Nicht itu tidak ya. tidak di hari Jumat. Ya. Er arbeitet am Freitag nicht. Dia tidak bekerja di hari Jumat. Richtig. Okay. Alles klar? Oder haben Sie noch Fragen? Nein, Frau. Und dann öffnen Sie bitte das Übungsbuch. Yang ada di buku latihan halaman 22. Halaman 22. Sudah. Sudah. Oke, kemudian yang 6 itu 6. Ergänzen Sie die Artikel. Isi dengan artikelnya aja. Misalkan Taxifahrer. Taxifahrer ini maskulin atau feminim? Maskulin. Maskulin berarti artikelnya adalah Die. Der. 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 Oke. Dikerjakan sampai kill.
Oke. Sudah, Frau. Sudah, oke. Yang nomor 1, baca sampai samping ya. Der Taxifahrer, das Auto, der, der Schlüssel, die Straße. Yang kedua, Di die Straße. Number Straße. 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 Ya, richtig. Oke. Nomor 2, nomor 2. Die Ärztin, Nomor 2. oh, die Studentin, der Computer, das Buch, der Stift. Oke, sehr gut. Und dann Nummer 3. Die Ärztin, die Spritze, das Medikament, die Tablette, Oke, sehr gut. Und dann Nummer 4. der Kellner, Oke, und dann und dann das Glas, die Rechnung, das Geld. oke, alles richtig ya. Sehr gut. Kemudian di sini ada 7A. Em,
Atau kita jadikan PR, karena waktunya sudah habis. Ya, The chat is Kita jadikan PR saja ya. Oke. Oke, Bro. Oke, udah jam 10. Oke. Jadi tugasnya yang 7, hubung 7 ya. Latihan 7 A, B, CDE tidak perlu ya. CDE tidak perlu. Ini nanti ada audionya kami. CDE tidak perlu. Kemudian F tadi. Dan 8 AB. Jadi ada 5 latihan. Tadi 7 7A, mhm, 7A, lalu apa? Lagi 7B, 7B. Oke. 7F, langsung 7F. Oke. Kemudian 8A sama 8B. 8A sama 8B. Iya. Oke. Oke, Bro. Oke. Okay, das ist alles für heute. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Vergesst bitte nicht die Hausaufgabe ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, Bro. Bis morgen.